हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल भानु ओडिया ब्लॉग्स। आपण माने सब केमती अछंती प्राय भलरे थिबे आपण माने। मो आज वीडियोटी आरंभ करला आउ कौन करी मोर जो पुआ फोन टी नहीं पड़े जाउची घरे रहिले गेम खेलुची मते वीडियो करिया को दउनी आरंभ करतेली किंतु फोन देखला बेलू सी नहीं की पड़े जाउची खाली गेम खेलिबो सब बेले नहीं से कौन नहीं फोन रे गेम कौन BGMI कौन तार सब गेम चलई गेम खेलना तार डिस्टर्ब कहीं करें नहीं पड़े तार सरुची मुझे आणिक वीडियो कर कौन करी कहतु तो छुआ पारी हम देखो आम सुपी ये सुपी तार शोची खाइला ताको खाइया को दिया ता खाइबा टिके बळीची से ता खाइबा काहाक दबन से खाइबाटा को से जगिकी बसीची हला से खाइबा काहाक दबन जगिकी से तार एठी सोइथिबो सेमती ता खाइबा जगिकी सेमती सोइबो काहाक दबनी ता खाइबा खाइबनी किंतु काहाक दबनी आ चलन देखिया मैगी कुआडे गला मैगी भी कोठी गोटे सोइथिबो हे मैगी हैला हे देखो मैगी आमर ये शोची मैगी लो मैगी शोचु हे मैगी तार खाई शोची सुपी मैगी सका जमा खाऊ ना कौन हो सका डाकी डाकी आसुना खाए ठीक मु अदा माने आसिक काम सारिकी रोसई पाक जाऊथी से कहे मत खाया दे कौन देवी ये खाया दे आ देखिले आज तो संडे सेमती किसी ना जे आज संडे आमर निहाती नॉनवेज हम माने हम सेमती आमर किसी ना आमर जहाँ जिते पाइलु कलु खाइलु आज से पुओ तार कौन जाइला हाँ ता बाबा ड्यूटी जाइछंदी आज दिन ड्यूटी पड़ जाइए आ खाइबा देखई पारनी आपण को सी तार खाइबा नहीं कि पड़े तरतरिया एमती ये देखई पारनी सी खाइबा नहीं कि जाइला तार खाइबा देकी ता बाबा को अंडा नहीं कि आसला आउची तार अंडाटा सीझा है आम सुपी मैगी खाइबे तार सीझा है सी तार कौन आमलेट कर चलतु देखा A few moments later. hey अंडा आमलेट कर मो पुआ तेलटा गरम जीरा टिके पका जीरा बिरा मु पकाई मो साधा खाई साधा सीझे की तो खाई देता तो है ती तीनटा अंडा का से जाई तू खाए मु खाइबी सियाड़ू पका सियाड़ू लुणटा छोट डबाटा कौन है एथर पके सुना पत्र पकई हे बा बेसुम पत्र हाँ आगुरी टे कहले तौक लुणटा तौक जो जिन जो काट से रखी सब पकईदे कौन करुच्ची अंडा पोच पोच ये आमर खाइबा बढ़ाला ये देखु आम दीज माँ पुओ खाइब आम सुपी आसी बसीगला सुपी बस सी खाइया को आम आनला मैंने से आसिक बसीज धीरे खाइबा रेडी होगला ये देखु बुट डाली तरकारी अंडा तार सीझा ये अंडा पच या बर्तमान माँ पुओ खाइब आ सुपी तो तार बसी जगिकी आउ जड़े तो निदरे तार शोचे ना आसबनी सी आसो आसो निद बासना पहले आसीगो अंडा आईस अंडा बासनाटा गले ता नाक पाक दौड़िकी आसो खाई सुपी मैगी ना खाइबे आइलु तांकु दे देलु है ने आज सुबी चा रा मैगी रा सेठी बस ए मैगी ए सुपी अथय आइंस हेतियो माने से छाड़ीबनी खाई दे आम खाइया सरला तांकोरी भी खाया सरला
ଆମର ସଇଲା ସୁପି ମ୍ୟାଗିଙ୍କର ଖାଇବା ସରିଗଲା ଖାଇକି ନା ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓ ତୋର କାହିଁ ନଉନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଖାଇବା ଧରିଲେ ଘୁଁ ଘୁଁ ହଉଛି। ହଁ ବା ଦେଖୁନୁ କେମିତି ହଉଛି ଓ ତୁ ତ ତା ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ ସିଏ ଦେଖ ଗଁ ହବ ଗଁ ଗଁ ହବ ଏଇନା ତା ଖାଇବା ଇଏ କଲେ ସରିଲା ଆମେ ବି ଖାଇସାରିଲୁ ଖାଇ ସୁପି ମ୍ୟାଗି ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ଆଉ ଆସ ଟିକେ ଖାଇସାରିଲେ ଟିକେ କାମ ସାରିଦେଇ ଟିକେ ଗଡ଼େଇ ପଡ଼େଇ ହେବା ପୁଣି ଉଠିଲେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି ଆଉ କାମ ସାରିକି ଶୋଇଯାଇଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଲୁଗାପଟା ଗୁରା ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ସବୁ ଉଠେଇବା ଏ ମ୍ୟାଗି ଉପରକୁ ଆସିକି ସବୁ କାଢ଼ି କୁଟିକି ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି କାଠ ଆଠ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସବୁ ଆଣିକି ଏଠି ସେଇଟା କିଏ ପକେଇଛି ଲୋ ମ୍ୟାଗି ସେ ଇଏଟା ବି ନେଇଯାଇଛି ସେ ପୋଛାଟା ହେଲେ ମ୍ୟାଗି ଆଗ ସବୁ କିଏ ପକେଇଛି ଆଣିକି ଏଇଟା କିଏ ଆଣିଛି ହଁ ଅଇ ଆକୁ କିଏ ଆଣିକି ନେଇକି ଆଇଛି ଆକୁ କିଏ ଆଣିକି ଏଠି ପକାଇଛି ତା ଗାଳି ହଉଛି ଏବେ ଏଇ ଆକୁ ଆଣି କିଏ ପକାଇଛି ଆକୁ କିଏ ପକାଇଛି ହଁ କିଏ ପକେଇଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହଉଛି କିଏ ପକାଇଛି କିଏ ହଁ କିଛି କହିବିନି ତତେ ହଁ କିଛି କହିବିନି ନହେଲେ ତାକୁ ସବୁ ତୁ ପକେଇଛୁ ଆଣିକି ଏଠି କାହିଁକି ବାବା ଜିନିଷ ସବୁ କାହିଁକି ଆଣି ପକେଇଛୁ ମଟ ଖାଇ ମଟ ଖାଇ ମାଡ଼ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ନହେଲେ ଭାରି ବଦମାସ ହେଇଗଲାଣି କିଏ ଲୋ ମ୍ୟାଗି କିଏ ଲୋ ମ୍ୟାଗି ହଁ କାକର ପଡ଼ିଲ କି ନିଜେ ଆଇଲ ନା ଉଠେଇବାକୁ ଏଇଟା ଦେଖ ସବୁ କେମିତି କାକର ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ଶୁଖିଗଲା ଉଠେଇବାକୁ ଆଇଲାନି କାକର ପଡ଼ିଗଲାଣି ଏଇ ମ୍ୟାଗି ବହିଛି ମାଗୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଯିବୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଚଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ଦିଅ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ଓ ହଉ ଯିବା ଯା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଆଣିବି ଯା ବୁଲେଇ ଆଣି ମ୍ୟାଗି ବୁଲିବାକୁ କିଏ ଯିବ ହେଲେ ଭାଇ ପଳେଇଲା ଏ ଦୌଡ଼ିଲା ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଲା ଦୌଡ଼ିକି ଏ ଯା ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ଭାଇଟାକୁ ଯିବୁ ବୁଲିବାକୁ ଦୌଡ଼ ଚାଲି ହେଇଲୋ ଭାଇ ପଳେଇଲା ଭାଇ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ହଉ ଯିବା ର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ ଯିବା ଭାଇକି ଡାକ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ଭାଇକି ଜଗିକି ରହିଛି ସେଠି ବିକିକି ଜଗିଛି ଡାକେ ଭାଇକି ଡାକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ଦି ଜଣ ଯାକ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ଟାଇମ୍ ସେ ବୁଲିବେ ନା କହିଲେ ନେନି ଜମା ନେନି ହେଇଲୋ ପଳେୟା ଘରକୁ ପଳେୟା ହେଇଲୋ ଭାଇ କହିଲା ଜୀବନ ଡାକ ଭାଇକି ଡାକ ମ୍ୟାଗି ଡାକେ ଭାଇକି ଡାକେ ଓହୋ କହ ଭାଇକି ବୁଲିବାକୁ ଯିବ କହ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ଇଲୋ ବାପା ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି